안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책에서 내용에서 발췌하여 유튜브 방송을 하게 되었습니다. Эта тема транслируется на Ютубе на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 11번째 시간으로 제2의 경륜시대 아브라함에게서 복음을 전하시다라는 말씀으로 증거합니다. В 11-й раз свидетельствовать мне. 맞아요. Я буду свидетельствовать на тему «Он благовествовал Аврааму во втором устроении». 삼위의 하나님은 창세전 영원한 생명을 인간에게 주시기로 약속하셨습니다. 디도서 1장 2절. Единый Бог обещал дать людям вечную жизнь еще до сотворения мира. Титу, 1 глава, 2 стих. 이 약속을 지키시고자 아들을 세상에 보내실 것을 미리 정하셨습니다. 베드로전서 1장 2절, 1장 20절. Чтобы сделать это обещание, сдержать это обещание, Он заранее решил послать своего Сына в мир. 1 Петра, 1 глава, 20 стих. 아담을 비롯한 모든 사람에게 아들의 생명, 곧 영생을 주시겠다는 약속이 이루어져야 합니다. Обещание дать жизнь Сына, то есть жизнь вечную, должно быть дано каждому, включая Адама. 곧 인간이 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들이 되는 것입니다. 에베소서 1장 5절. То есть люди становятся сынами Божьими через Иисуса Христа. Ефесянам 1 глава 5 стих. 하나님의 역사 안에 구원 전략을 하나님의 경륜이라고 부릅니다. 이 경륜을 1경륜시대, 제2경륜시대, 제3경륜시대로 구분합니다. Стратегия спасения в Божьей работе называется Божьим домостроительством. Это устроение разделено на первое устроение, второе устроение и третье устроение. 제1경륜시대는 언시 복음의 역사로 이전 방송에서 살펴본 대로 바벨, 에녹, 노아가 대표적인 인물입니다. Первое устроение – это история протоевангелия, и, как мы видели в предыдущей передаче, Авель, Енох и Ной являются характерными фигурами. 제1경륜시대에서 하나님의 구원 전략은 인간들의 저항과 범죄로 인하여 무산되는 듯 보였습니다. В первом устроении Божья стратегия спасения, казалось, была сорвана человеческим сопротивлением и преступностью. 노아의 홍수의 심판 이후에도 인간들은 악하여 온 땅이 언어가 혼잡해졌고 사람들이 온 지면에 흩어졌습니다. Даже после суда Ноева потопа люди были настолько злыми, что языки всей земли смешались и люди рассеялись по всей земле. 하나님께서는 흩어진 무리 중에서 한 사람을 택하여 새로운 구원의 경륜을 펼쳐 가십니다. Бог выбирает одного человека из рассеянной толпы и раскрывает новый план спасения. 아브라함 한 사람을 부르신 것입니다. 이것이 제2경륜시대가 시작되는 이스라엘의 역사입니다. Он призвал одного человека, Авраама. Такова история Израиля во втором устроении. 하나님께서 아브라함에게 나타나셨습니다. 그에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 하나님이 보여줄 땅으로 가라고 말씀하십니다. Бог явился Аврааму. Он велит ему оставить родной город, своих родственников и дом отца своего и пойти в землю, которую укажет ему Бог. 또한 그로 하여금 큰 민족이 되고 그에게 복을 주어 그 이름을 창대하게 하실 것이라고 약속합니다. Он также обещает, что Бог сделает его великим народом, благословит его и возвеличит его имя. 아브라함을 축복하는 자에게는 하나님께서 복을 주시고 저주하는 자에게는 하나님께서 저주하실 것입니다. Бог благословит тех, кто благословляет Авраама, и Бог проклянет тех, кто проклинает его. 이로써 땅의 모든 족속이 그를 통하여 복을 얻습니다. Благодаря этому через него благословляются все народы земли.
사도 바울은 모든 민족이 복을 받는다는 이 말씀이 곧 복음이라고 하였습니다. Апостол Павел сказал, что слово, которым благословятся все народы, и это есть Евангелие. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경에 미리 알고 И Писание предузнало, что Бог оправдает язычников верой. 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였으니라. 갈라디아서 3장 8절. Сначала он благовествовал Аврааму, говоря, все язычники благословятся через тебя. Галатам 3 глава 8 стих. 이 복은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 아들이 되는 복입니다. Это благословение стать сыновьями Божьими через веру в Иисуса Христа. 아브라함을 통해 모든 민족에게 주시는 복은 땅에 속한 복이 아닙니다. 그리스도 안에서 주시는 하늘에 속한 복입니다. Благословение, данное всем народам через Авраама, не является земным благословением. Это небесное благословение, данное во Христе. 하나님이 창세전에 사람에게 주기로 약속하신 영생의 복이며 아들 안에 있는 생명을 주시는 복입니다. Это благословение вечной жизни, которое Бог обещал дать людям еще до сотворения мира. И это благословение дарования жизни в Сыне. 우리가 그리스도의 죽음과 장사됨으로 연합되면 영생을 얻습니다. 이것이 아브라함을 통해서 모든 민족에게 주시는 복입니다. Когда мы соединяемся со смертью и погребением Христа, мы получаем вечную жизнь. Это благословение, данное всем народам через Авраама. 하나님은 모든 민족으로 하여금 자기 아들이 되게 하시겠다고는 복을 약속했습니다. Бог обещал благословить все народы и сделать их своими сыновьями. 이 복을 주시기 위해 아브라함에게 두 가지 약속을 더하십니다. 하나는 자손의 약속이고 하나는 땅의 약속입니다. Чтобы дать это благословение, Бог дает Аврааму два дополнительных обещания. Одно обещание потомства, а другое обещание земли. 여기서 자손은 그의 독자 이삭을 말하며 또한 그의 후손이 번성할 것을 의미합니다. Здесь потомство относится к его единственному сыну Исааку, а также означает, что его потомки будут процветать. 아브라함의 자손에 대한 약속은 이삭과 야곱 그리고 애굽에서 번성한 이스라엘 백성으로 인하여 성취되었습니다. Обещание потомков Авраама было исполнено через Исаака, Иакова и израильтян, которые умножились в Египте. 구속사적으로는 자손에 대한 약속은 구원자로 오실 예수 그리스도를 가리킵니다. В искупительной истории обещание потомкам относится к Иисусу Христу, который придет как Спаситель. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라고 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리쳐 내 자손이라고 하셨으니 곧 그리스도라. 갈라디아서 3장 16절. Эти обещания были даны Аврааму и потомству его, не многим потомкам твоим, но одному потомству твоему, то есть Христу. Галатам 3 глава 16 стих. 모든 민족은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 아들이 되는 복을 받습니다. Все народы благословенны стать сынами Божьими только по вере в Иисуса Христа. 아브라함의 약속하신 자손은 그리스도가 오심으로 완전히 성취되었습니다. Семя, обещанное Аврааму, полностью исполнилось пришествием Христа. 하나님이 아브라함에게 주시겠다고 약속한 두 번째 내용은 땅입니다. Второе, что Бог обещал дать Аврааму, это земля. 아브라함이 나그네가 되어 머무르는 가나안 땅을 소유로 주시겠다고 말씀하십니다. В настоящее время Бог говорит, что отдаст Аврааму землю ханаанскую, где он будет пребывать как чужестранец, но земля будет в его владении. 아브라함은 이 땅을 어떻게 받을 줄 알 수 있느냐고 하나님께 여쭙니다. Авраам спрашивает Бога, откуда он знает, что получил эту землю. 하나님께서 계약을 체결하기 위한 준비를 명하십니다. 고대의 계약 의식에 따르면 재물을 쪼개서 양쪽에 놓고 계약서를 낭독했습니다. Бог повелевает готовиться к заключению договора. Согласно древним контрактным ритуалам, подношение делилось на две части, и контракт читался. 계약을 파기하는 자는 쪼갠 재물처럼 죽임을 당할 것이라고 외쳤습니다. 계약 당사자는 자기의 생명을 걸고 맹세하는 것입니다.
Он кричал, что любой, кто нарушит контракт, будет убит как жертва на куски. Стороны договора клянутся своей жизнью. 하나님 자신은 횃불이 되어서 쪼갠 고기 사이로 지나갑니다. Бог становится горящим факелом, символизируемым им самим, и проходит между кусками мяса. 그러나 언약의 다른 쪽 당사자인 아브라함은 그 사이를 지나가지 않았다는 사실입니다. Однако факт заключается в том, что Авраам, другой участник завета, не прошел. 하나님께서는 가나안 땅을 주겠다고 약속하시되 자기의 생명을 담보로 약속하였습니다. Это потому, что Бог обещал отдать землю ханаанскую, но обещал это под залог своей жизни. 이것은 아브라함의 의지나 순종과 무관하게 하나님께서 지키시는 일방적인 약속입니다. Это одностороннее обещание, которое Бог выполняет независимо от воли и послушания Авраама. 아브라함 언약의 내용대로 아브라함의 자손을 애굽에서 들어가게 하시고 400년간 종노릇을 하게 하신 후에 애굽에서 나오게 하셨습니다. По условиям завета Бог привел потомков Авраама в Египет, поработил их на 400 лет, а затем вывел из Египта. 출애굽을 통해 가나안 땅으로 인도하셨습니다. 이로써 하나님 나라의 모형인 땅의 약속이 성취되었습니다. Таким образом было исполнено обещание о земле, образце Царства Небесного. 그런데 가나안은 그 자체가 목적이 장차 예수 그리스도를 통해 주실 하나님 나라를 예표합니다. Однако Ханаан – это не самоцель, а предзнаменование Царства Божия, которое будет дано через Иисуса Христа в будущем. 아브라함의 생애를 살펴보면 참으로 비극적인 인생입니다. 그는 백세가 되어서야 겨우 아들을 낳았고 그 아들마저 제물로 바쳐야 하는 시험을 당했습니다. Если вы посмотрите на жизнь Авраама, то увидите, что это действительно жизнь, полная трудностей. Едва он родил сына, когда ему исполнилось 100 лет, и даже тот сын был подвергнут смертельному испытанию. 하나님은 별과 같이 많은 자손을 약속하였지만 그는 보지 못하고 죽었습니다. Бог обещал Аврааму, что у него будет потомство, многочисленное, как звезды, но он умер, не увидев их. 가나안 땅 역시 약속을만 받았을 뿐 실제로는 단 한 평도 소유하지 못했습니다. Земля ханаанская также была только обещана, но на самом деле у нее не было ни одного квадрата земли. 그러나 하나님께서는 아브라함에게 더 좋은 곳을 주셨습니다. 곧 땅에 속한 본향이 아니라 하늘에 있는 본향입니다. Но Бог дал Аврааму нечто лучшее. Это не дом на земле, а дом на небесах. 아브라함은 믿음의 선진들과 같이 나온 바 본향을 사모하지 아니하고 하늘에 있는 본향을 사모했습니다. 히브리서 11장 15절 16절. Авраам, как и его предшественники по вере, не жаждал страны, из которой он пришел, но стремился к своему небесному дому. Евреям 11 глава, 15 и 16 стих. 하나님이 예비한 하늘의 본향은 창세전 성자가 성부와 함께했던 영원한 나라입니다. Небесный дом, уготованный Богом, это вечное царство, где сын был с отцом до сотворения мира. 아브라함은 모형으로 주어진 가나안 땅에 들어가지 못하였으나 약속을 믿음으로 가나안 땅에 예시하는 하나님 나라에 들어갔습니다. Авраам не мог войти в землю ханаанскую, которая была дана ему в качестве образца, но, поверив в обетование, он вошел в Царство Божие, примером которого была земля ханаанская. 예수 그리스도의 증거를 따라보면 아브라함은 하나님의 시간 안에서 하나님의 아들이 안성할 구원을 보고 기뻐하고 즐거워하였다고 하였습니다. По свидетельству Иисуса Христа, Авраам радовался, когда увидел спасение, который Сын Божий совершит в Божие время. 너희 조상 아브라함은 나의 때를 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 요한복음 8장 56절. Отец ваш Авраам рад увидеть день мой. Он увидел его и возрадовался. От Иоанна, 8 глава, 56 стих. 성자 하나님 예수님은 아브라함이 존재하기 전부터 계셨습니다. Бог, Сын, Иисус существовал до того, как существовал Авраам. 아브라함에게 주신 약속이 그 아들 이삭에게 전승됩니다. Обещанное, данное Аврааму, было передано его сыну Исааку. 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라. Явился Господь Исааку и сказал: «Не сходи в Египет, а живи на земле, которую я укажу тебе». 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게
너에게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너희와 내 자손에게 주리라. 창세기 26장 2절에서 3절. Поживите в этой земле, и я буду с вами, и благословлю вас, и отдам всю эту землю вам и потомству вашему. Бытие, 26 глава, 2 и 3 стих. 또한 이 약속은 이삭의 아들 야곱에게 전승됩니다. 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅에 내게 주고 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 창세기 35장 12절. Также это обещание передано сыну Исаака Иакову. «Я дам тебе землю, которую я дал Аврааму и Исааку, и потомству твоему отдам ее». Бытие, 35 глава, 12 стих. 아담에게 주신 약속은 이삭과 야곱을 넘어 이스라엘의 전체에게 주신 영원한 약속입니다. Обещание, данное Аврааму, это вечный завет, данный не только Исааку и Иакову, но и всему Израилю. 아브라함에게 주신 언약은 영원한 언약이며 예수 그리스도를 통해 성취되었습니다. Завет, данный Аврааму, является вечным заветом и был исполнен через Иисуса Христа. 하나님이 아브라함을 통해 주신 복이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 아들이 되는 복으로 성취된 것입니다. Благословение, которое Бог дал Аврааму через веру в Иисуса Христа, было исполнено, когда он стал сыновьями Божьими. 아브라함과 이삭과 야곱은 하나님의 언약을 담지한 믿음의 조상이었습니다. Авраам, Исаак и Иаков были прародителями веры, которые заранее знали Божий завет. 이들은 하나님의 언약을 이루어가는 통로로 이들의 인생은 구원의 역사의 주역으로 쓰임을 받았습니다. Они являются каналами, через которые Бог исполняет завет, а их жизни используются в качестве ведущих фигур в истории спасения. 하나님의 구속사에는 두 축이 있습니다. 하나님의 주권적인 선택과 선택받은 자의 순종입니다. В Божьей искупительной истории есть две оси. Это суеверный выбор Бога и послушание избранного. 하나님의 선택은 안전합니다. 하지만 택함을 받은 사람은 불안전하며 연약합니다. Божий выбор совершенен, однако избранные несовершенны и слабы. 그러므로 택함 받은 자는 하나님의 언약을 성취하는 일에 쓰임을 받으면서도 그 자신의 부족함으로 인해 고난을 받으며 하나님께 연단을 받습니다. Поэтому, хотя избранные используются для исполнения Божьего завета, они также страдают из-за своих собственных недостатков и очищаются Богом. 하나님은 택한 자 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 자신의 언약을 신실하게 성취해 나갑니다. Бог верно исполняет свой завет через своих избранников Авраама, Исаака и Иакова. 우리 역시 믿음의 조상들처럼 연약하고 부족합니다. 그럼에도 영원히 신실하신 하나님께서 우리와 함께 계십니다. Мы также слабы и лишены веры, как наши предки. Тем не менее, с нами вечно верный Бог. 그분이 우리의 연약함을 아십니다. 그래서 때로는 우리를 징계하시고 연단하십니다. Он знает наши слабости, поэтому иногда Он дисциплинирует и очищает нас. 그리하여 마침내 우리를 아들의 형상을 본받도록 인도하십니다. 그분의 은혜가 영원합니다. Таким образом, Он, наконец, ведет нас, чтобы мы соответствовали образу Его Сына. Его милость длится вечно. 다음 방송은 요셉을 통해 애국하다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я проведу беседу под названием «Вход в Египет через Иосифа». 지금까지 경청하여 주셔서 감사합니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.